Guys, so maglalaro po kami guys. Maglalaro po kami. Yan po. Bato-bato po. Bati-bato. Bati-bato. Bato-bato pick. Bato-bato pick guys. Bato-bato. Yan guys. Kababuyoy-buyoy. Buyoy-buyoy. Ako buyoy-buyoy. Yan. Matatalo po guys. Papaluin po sa ano. Sa ubat. Sa puwet guys. Sa puwet. Yan. Sa damdaman tayo dyan. Bato-bato. Okay. Ayan na. Ubat pa. Ubat. Taman. Taman. Sakit. Sakit guys. Sakit. Yan. Ito ba? Ano ba? Sakit guys. Sakit. Talo ako dito guys ha. Ako naman. Ganyan po guys, wala pong daya yun guys, wala pong daya. Dito ka. Kina yung ano. Ubat. Ubat mo. Ayan, medyo ano yun. Sige. Ito ba? Ito. Oops. Tatlo na guys. Sakto lima guys. Iman. Aray. Sakit. Sige. Nado ako guys. Tama na sa akin. Ayan. Sige. Aray ko, sakit. Sakit ba rin? Sige. Guys. Manon. Aray. Aray. Sakit dati din mo. Sige. Manon. Paten. Apat na guys. Apat na. Tado ako guys. Ako naman. Dito ka. Ano yung ubot mo? Yan guys. 5 na guys. Dito na lamang po guys. Yan po. Peace out.